मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल आम पुराण कथा को। आज आमे शुणिबा गुरु किपरि भावरे शिष्य को गोटे सुशिष्य रे परिणत करिबा पई विभिन्न प्रकार परीक्षा करिथांती एवं शिष्य मध्य गुरुंकर परीक्षा रे उत्तीर्ण होई गोटे सुशिष्य रे परिणत होइथाए। आसंतु शुणिबा। एकदा धम्य ऋषि नामक जड़े सन्यासी आश्रम करी रहुथांती। आश्रम रे अनेक गुड़िए शिष्य गुरुंको ठारू शिक्षा ग्रहण करिबा पई सेठारे रहुथांती। सेमानंक मध्यरे जड़े शिष्य थिले उपमन्यु। उपमन्यु सबुबेले आश्रम रे थिबा गाई गुरु मानंकु दिन बेला जंगल को चराइबा को नहीं थांती। संध्या हेले आश्रम को फेरी आश्रम रे थिबा गुहाल रे गाई गुरु मानंकु बांधी देई गुरु को पाद तले प्रणाम करती। एपरी किछि दिन बीती जिबा परे गुरु देखिले उपमन्यु हुष्टपुष्ट देखा जाउछि। एहार कारण उपमन्यु को पचारि बुझिले जे तुमे केउ वृत्ति करी खाद्य ग्रहण करुछ। गुरुंकर प्रश्न रे उपमन्यु उत्तर देइछंती, गुरुदेव मु भिक्षावृत्ति करी खाद्य ग्रहण करुछि। एकथा सुनी गुरु धम्य ऋषि कहिले, वत्स गुरु को अर्पण न करी तुमे किपरि ग्रहण करुछ, एहा उचित नुहे। गुरुंको ठारू एपरी कथा सुनी ता परदिन जेतिकी भिक्षा ग्रहण करिथिले संध्या समय रे आसी गुरु को अर्पण करिले। एपरी किछि दिन गला। प्रत्येक दिन मागुथिबा भिक्षा को आनी संध्या समय रे गुरु को अर्पण करुथांती उपमन्यु। किंतु पुनर्बार किछि दिन बीती जिबा परे उपमन्यु हुष्टपुष्ट देखा जाउथिबार गुरु धम्य ऋषि लक्ष्य कले। गुरु धम्य ऋषि पुनर्बार उपमन्यु को प्रश्न पचारिले, वत्स तुमे केउ वृत्ति करी खाद्य ग्रहण करुछ। गुरुंकर प्रश्न रे उपमन्यु कहिले, गुरुदेव प्रथम भिक्षा आपण को अर्पण करि सारिला परे मु द्वितीय थर भिक्षा मागी खाद्य ग्रहण करुछि। किंतु गुरुदेव कहिले जे एहा उचित नुहे, कारण भिक्षावृत्ति करी जीविका निर्वाह करुथिबा व्यक्ति मानक उपरे एहा अन्याय अटे। तेणु करी तुमे द्वितीय थर भिक्षा मागिबा उचित नुहे। एकथा सुनी उपमन्यु द्वितीय थर भिक्षा मागिले नहीं। किंतु ता परदिन जेतेबेले गाई गोरु मानंकु नेई जंगल को जाइथांती, भोकरे आउटु पाउटु होई भोक संभाली पारिले नहीं। तेणु करी पाखरे थिबा अरख गछर पत्र को खाईदेले, जहा फलरे तांकर दृष्टि शक्ति नष्ट होईगला। से किछि देखि पारिले नाही, जहा फलरे एपट सेपट होई गोटिए सुखिला कूप मध्यरे पड़ीगले। संध्या हेला, उपमन्यु आश्रम को फेरिले नाही। गुरु लक्ष्य कले जे उपमन्यु आश्रम को फेरी नाही। शिष्य मानंकु डाकी कहिले, वत्स जे मु सबु प्रकार क्षेत्र रे उपमन्यु को बारण करिथिबा कारणरू से रागी जाई आश्रम को फेरी नहीं। चाल समस्ते तांकु खोजी आनिबा। एपरी कही जंगल को शिष्य मानक सहित धम्य ऋषि उपमन्यु को खोजिबा पाई चलीगले। जंगल रे खोजु खोजु देखिले कौनसी जगार मध्य उपमन्यु को पाइले नहीं। तेणु करी उपमन्यु बोली डाक छाड़िले। देखिले गोटे कूप मध्यरु गुरुदेव गुरुदेव बोली शब्द शुभुछि। सेठाकु जाई देखिले
ଯେ ଉପମନ୍ୟୁ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଗୁରୁ ଧମ୍ୟ ଋଷିକୁ ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଅରଖ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନ ପାରି ଏହି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୁରୁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ ସୁମରଣା କର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପମନ୍ୟୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଦେବବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମନ୍ୟୁକୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଉପମନ୍ୟୁ ସେହି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପିଠା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଉପମନ୍ୟୁର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଜଣେ ସୁପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।